रक्षाङ्करोतु मम सात्पुरादिवासारङ्घादिजावजलभिन्नकरां त्रिनेत्रां तिग्मेतरां शुकलया विरसत्किरीढा सिंहस्थितां ससरसिद्धनुतां चतुर्कापूर्वाणि भान्दुरितवर्गहरान् नमामि मार्कण्डेयोगाजाय गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरन्दनां यन्त्रकसिजिताज्ञानं तन्मे ब्रूहि पितामहः ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रसर्वभूतोपकारकं देव्या श्रीकवशं मण्डं दशलक्षभावने प्रथमं जैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रकण्ठे दिवोष्माण्डे चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्धमादेति षष्ठं घात्यायनीति च सप्तमं कालदात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं द्विजिता प्रोक्ता नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानतु शत्रुमद्दिकधोरणे विषमे दुर्गमे दैव वजार्ता शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं नटसङ्कटेन वदन्तस्य पश्यामि शोकदुःखवयं निहीयैस्तुवक्त्या स्नानोनं तेषामृत्य प्रजायते प्रेतसंस्था मुण्डा वारागी महिलादना इन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडादना चागेश्वरी विडारूढा कौमारी जिगिवाहना ब्राह्मीहं च समारूढा सर्वाभरणपूरिता दानाभरणशोभाढ्यानारत्नैजोविदाः दृश्यन्ते रथमारूढाः देव्यकोपसमन्विताः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं फलं च उदरायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुम्पादमेव च कुन्धायुधं त्रिशूलं च शार्गायुधमनुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानि तं देवानां जगदाय वै महाफले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे जैव वाराही नैरुध्यां खड्गधारिणी